Okay, done. Okay, Assalamualaikum and very good day and good afternoon to everyone. I have Najib, I have Aisha, I have Sabrina and Shazwa Natra. Okay, so I think that someone is joining us, Rizwan, and I believe that many more after this, but not so more, but we have less than 10. I think that is okay. Then, okay, so today our you have to ignore this thing, email address, but what I'm trying to tell you all, this is my information, and this is to tell you all before I proceed with our topic. Our topic is 10. I still in makeup of that new, because you are the first batch that offered that subject, so I have to do like from scratch, so it's not like other subject, they already have the materials, and then I just, do the semester. No, but it's okay. I try to speed up on that, and then later I will uh, what we call, I will proceed. I will proceed with the rest. Inshallah, I will add you in here, and then you can see the notes and everything. For example, that our video, our video recording also will be inside there, inshallah. Okay. Yeah. Total topics for this subject is 10, and I'm in the progress. I believe that you might say, Madam, we already a week done. You still not finished. Yeah, because uh, for your information, I have two new subject, this subject and another one, HRM. So both I'm doing the makeup of this new. I want to be in my way. I don't want to be like other way. I want my way. So that's why I try to my best to give you whatever that I think important. So I will put inside that. Okay. So I will put this like my map notes. Okay, and then the long notes, and then which topic I will choose for your quiz. Later, I will do the guideline assessment, and I can give you the assignment inside that too. Okay. All right. Total topic 10, and because there is instruction from the dean saying that we have to do three assessments, so we do have quizzes, group assignment, and also uh, final test. Okay. So final test will be like not all or not all topics, inshallah. It will be like a very short, and since our class is 4 until 5:30, I believe this is like, wow, why it came like so late, okay? It's like evening, but it's okay. Book by group, we have to proceed because I think that they based on your time too, all right? So that's why we have to proceed. Okay. So without further ado, I will go for the topic one, which is under tour of the culture, which is the basic introductions. Okay, before I go further, because we have just plenty of student here. It's a few only, right? So I want to do some ta'aruf with you, Hafiz, Najib, Aisha, Rizwan, Sabrina, and Shaza. Okay, can we start with Hafiz? Hafiz, your name and where are you right now online, and then what semester are you now? Okay, can you introduce yourself? Saya start dulu. Yeah. Aduh, jap. Apa? Ulang balik, madam. Now, Apa pernah? your name, lepas tu, where are you from, meaning where are you online right now, and then Oh, what semester are you now? okay. First, my name is Muhammad Hafiz bin Muhammad Aziz. So, Mm. I'm online at home now. Yeah, where is your home? My home in Puncak Jalil, Seri Kembangan. Ah, okay. Serdang, is it? Serdang. Okay. Ah, yes. Dekat-dekat situ Yeah. lah. Oh, Ah, okay. All right. Hafiz. so, now on semester 5. Semester 5. Okay. Thank you, Hafiz. Okay, thank you, Miss. Okay, welcome. So, Najib, can we have Najib right now? Um, my name is Ahmad Najib bin Nazrin. Mm-hmm. I'm currently online at my home called Kubu Baru. Baru means nearby Shah Alam, is it? No. Atas lagi daripada Rawang. Okay, alright. Okay, atas I'm lagi daripada currently Rawang. at semester 5 or 6, I don't remember. Oh, you don't remember after all. And
study at IIC, right? Okay, thank you, Najib. Okay, can I have Aisha? Yes. Okay. Okay. Assalamualaikum everyone. Okay, my name is Nur Aisyah Ain binti Muhammad Raza Ain. And now I online at my home at Sri Gombak. Oh, nearby to Mm-mm. IIC, right? Okay. Yes. All right. Thank you, Aisha. Okay. Okay. Aisha, how about semester? What semester are you now? Now semester 5. Oh, semester 5. I think you are Mm. all semester 5, right? Oh, don't know. Maybe yes. Maybe yes, yeah. Okay. Mm. All right. That's Thank me, you, yes. Aisha. Yeah, right. Okay. I think that you are one batch right now. Okay. Can I have Rizwan? Rizwan. Yes. Okay. Hi. Okay. Assalamualaikum. I'm Waalaikumsalam. Rizwan Yusof. Mhm. I'm currently studying at home. I live in Ampang, Which part of Selangor. Ampang, Rizwan? Ampang Taman Sri UK. Yes. Okay. Alright. Yes. Good. We nearby actually. Oh, Mm. really? I'm at UK Perdana before this, but now I already transfer to the new area, You new area which is? which is at, I think that you all know maybe, like Semenyih nearby to Beranang, nearby to Eco Majestic, or something like that. Oh, okay. Mm-hmm. Okay. Alright. Thank you, Rizwan. Okay. Can I have Sabrina? Yes, Miss. Mm-hmm. My name is Sabrina, Siti Nusa Mm-hmm. Sabrina, and I'm currently online at Batcave, Oh, nearby AIC, yeah. nearby. Yeah. I'm currently on my semester 5. Oh, semester 5 tu. Okay, thank you, Sabrina. Welcome. Okay, can I have Shazza Natra? Hi, Miss. Yeah. Everyone. My name is Shazanatra. Mm, Currently, I'm online at Wang Samaju mm. and I'm in semester 5. Shazza, what section langsung maju? Section 10. Section 10. Okay, alright. Alright, thank you all. Okay, so I think that I think everybody had with me before, but I think that specifically the IB student, yes, this before this you are uh included and mixed with the another program, right? So I think that I already when I see the name, yeah, I know this is the IB student. Alright, so yeah, my name is Miss Nurshadina Nordin. I'm from, I do not know how to say I'm from, but actually I'm from Sarawak. And because my mom is Sarawakian, my father is Perakian, so we are already living in this Peninsula, Malaysia, since my university time. So I think that around already almost 20 years. So dia dah macam murtad, but I still spoken in Sarawakian. If for those who are meet me and know I'm from Sarawak, so I can speak it very well. Yeah, saying this thing, tak tahu orang mana, tapi macam tu lah, orang Malaysia, okay? Alright, so, yeah, today I will also have to start, hook by crook must start because we have 10 topics. I think that is enough because since I already simplify the assessment and I try to help you all, since this is my first subject that under the IB, so I think that actually second because the first one is international business and then the second, the first IB, second will be cross culture, and I do not know maybe the another subject also will be, yeah, because for your information student, I with my team actually developed this diploma international business. So I proudly present that my first batch is already in here. Dan saya sangat seronok sebab Miss yang develop program ni. So, ada student ambil program ni. Walaupun tak ramai, dia biar sikit tapi ada. Macam tu. Okay. So, kita pergilah daripada Betul. daripada Miss merepek-merepek ni, lebih baik Miss teruskan. Sebab Miss rasa bangga. Ada juga program yang Miss buat ni bersama tim Miss. Dua tim Miss tu, seorang Madam Wani ada. Madam Naziha dah tak ada dah kat college. Jadi, um,
dua kami lah kira yang buat this program kan. Kita rasa macam teruja lah bila kita jumpa student kita sendiri tu. Okay, so daripada so-so ni baik teruskan. Okay, so this is the learning outcomes. Learning outcomes meaning to say by the end of this topic, the learner should be able to define the culture. Kita akan belajar tentang maksud culture tu sendiri. Sebenarnya ada nota panjang. Cuma Miss Mi mohonlah nanti if let's say I already set up the Neo and included and enroll you inside there. I wish that you wouldn't print lah. Tak print. Tapi kalau you rasa macam susahnya, tak boleh sebab because I use this OUM notes. For your information, I also do teaching the same subject and this is actually materials from OUM, Open University Malaysia. They also offering cross culture. So that's why I proudly present that this is PNC materials. So apa yang saya sharekan adalah untuk student IIC saya sahaja dan saya tak minta untuk you print lah sebab kita dah macam melanggar. I just can share the notes but I can't give you permission to print. Kalau dah tak boleh sangat, tak boleh nak baca guna soft copy, tak apalah. Tapi kalau boleh-boleh, sebolehnya janganlah print sebab dia milik OUM sebenarnya. Okay, so bukan Miss tak ada macam nak buat notes atau pendul baru sebab Miss kekangan masa dengan 24 credit hour. Jadi Miss tak prepare. Terus terang untuk buat manual yang baru Miss perlukan sekurangnya 1 tahun. Yang awak tengok IB subjek-subjek lain tu 1 tahun peruntukkan untuk buat manual. So tak apalah. Kita belajar sikit-sikit. First batch kan mestilah dia ada hiccup sikit. Okay. Tapi kita cuba buat yang terbaik. Okay. Alright. The second one, explain all the elements that constitute culture yang berkaitan elemen-elemen yang berkaitan dengan budaya. Then discuss how the culture can give an organisation and competitive advantage. Macam mana budaya ni boleh memberi kita kata kebaikan dari segi persaingan kepada dia punya pesaing-pesaing. And the last one, identify 2 enduring myths in the direction of the culture. So all this will be covered in the topic 1. Okay. So saya punya nota yang ni memang Miss buat because I preferred kita panggil sebagai mind map notes. Okay, so the student just only remember the keywords here and these 5 yang akan ada dekat dalam kita punya notes lah. Ini untuk macam sebagai guideline lah nak belajar. Tapi long notes ni nanti Miss akan letakkan dekat dalam tu. Okay. Alright. So the first one, we go to the what is culture. Okay. Culture and business. Tak berapa nampak tapi tak apa kita cuba. Culture and business. An author on the culture in organization states that the cross-culture management in organization is like a manager who jumps into a sea of business. This is according to Scandinavian and Barsok's 2003. Ini adalah scholar lah, maksudnya pengkaji-pengkaji yang buat kertas atau kajian tentang culture, tentang budaya dan juga tentang kita panggil sebagai budaya dan perniagaan, yang mana budaya ni adalah salah satu kita kata yang akan selari ataupun dia ibarat kalau kita buat perniagaan ni, cross culture akan terlibat secara tidak langsung. Okay. Dan bila kita sebut tentang cross culture, subjek ni sendiri kita akan bercerita tentang silang budaya. Apa maksud silang budaya? It's a part of the culture, it's a subset, tetapi kita akan go more into. Kita akan pergi dalam lagi. Apa yang dalam budaya tu sendiri yang ada satu kita kata fokus pada elemen-elemen tertentu yang perlu ada dalam budaya tu sendiri. Okay. So dia ada a few, bukan sekadar kita kata Scandinavian and Barzok, tetapi kita ada definition of the culture ni yang disebutkan oleh Edward 1871, Ferraro bukan Ferrero Rocher, Ferraro 1998, and then kita kata Gert Hofstede. Gert Hofstede is very popular, very prominent punya author ataupun scholar yang selalu membuat kajian-kajian tentang culture ni lah. Dan kita ada kuat sangat bunyi ni kan. Okay, Terpastri and David 1991. Okay, jangan risau. Buat sekarang Miss tak share lah notesnya, tapi nanti dalam Neo Miss akan sharekan notesnya. Okay, so kalau Miss, ya. Neo portal tak ada lagi kan? Belum lagi. Okay. Siapa yang baru masuk tadi? Hafiz ke Rizwan?
Rizwan. Ah, Rizwan, Madam. Rizwan. nanti Rizwan isi dekat dalam link nombor 3. Semualah kena isi Okay. Alamak Azan. So nanti isi ketiga-tiga link. Setiap kelas Miss post link tu kena isi. Nombor 3 tak payah. Tapi untuk Rizwan kena isi. Nombor 1, 2 wajib isi. Sebab Okay. Miss memang berpandukan dalam tu untuk attendance you. I treat you as a dog. Ni kelas ketiga saya cakap hari ni. Miss tak nak panggil sebab Miss rasa panggil-panggil nama ni macam sekolah rendah dengan sekolah menengah. Ini perception Miss lah. Okay. So you do have this form, isi, and I will count you as attend the class. Ya, kita berhenti kejap sebab apa? Azan. Okey, Miss sambung semula ya. Okey, kalau ikutkan tadi kita berhenti di takat definition of culture by a few of kita panggil sebagai scholar ataupun yang membuat kajian lah tentang kita panggil research culture ni, okay? So yang pertama Edward 1871. Nanti kalau awak dapat nota panjang dalam Mio nanti boleh rujuk lah apa video ni dengan yang Miss terangkan lah dengan nota. Okay, according to Edward 1871, he stated that culture is that a complex whole which includes knowledge, belief, arts, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Maksudnya kat sini, budaya ni adalah satu benda yang sangat kompleks. Betul, sebab apa bila kompleks? Bila kita kata kompleks, dia adalah sesuatu yang sangat sukar untuk didefinisikan, yang mana merangkumi semua pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dari segi undang-undang, adat istiadat, custom, adat resam and other capabilities dan segala juga bentuk keupayaan yang kita boleh kaitkan dengan habits.
habit ni adalah satu perbuatan yang dah menjadi kelaziman. Maksudnya benda tu kalau kita kata kenapa habit suka gigit kuku contohnya kan. Dia dah habits contohnya. Ataupun habitsnya suka pakai baju yang sama warnanya contohnya kan. Jadi it is been acquired by a man. Jadi dia ditakrifkan sebagai bila orang tu melakukan sesuatu tu dalam budaya tersebut, dia diiktiraf sebagai seorang lelaki dan menjadi ahli dalam society tersebut, dalam komuniti tersebut. Sebab tu dia kata budaya ni salah satu benda yang sangat kompleks. Bila when come to the definitions, we cannot say that the culture is only just about the custom. No, it's about everything from head to toe, from how they start from small up to the growth, up until now from the babies up to their old this time. So dia merangkumi kehidupan kita kata secara keseluruhannya. Jadi itu yang Edward katalah, Edward 1871. But according to the Ferraro 1998, culture is everything that people have. Dia kata budaya ni melibatkan semua yang orang ada. People have, think and do as the members of the society. Kalau kita nak masuk dalam komuniti masyarakat tersebut, kita perlu berfikiran seperti itu, kita kena ada seperti itu dan kita kena jadi orang tu. Kita kena lakukan apa yang mereka lakukan. Sebab tu kalau awak tengok dekat masyarakat Malaysia, kenapa the people in Malaysia, they are very multiracial and they considered as very peace and harmony because everybody are respecting, okay, people culture. Malay respect Indian, Indian respect Chinese, Chinese respect Malay. And when we come to the traditional punya, kita kata festival and everything, we are kita tak boleh nafikan lah when we compare to other country, compared to us, kita ni banyak rumpun dalam satu negara tapi kita boleh very kita panggil healthy dari segi kita punya very peace dan kita sangat makmur. Kalau kita compare to other countries, they keep having war, benda sikit je kadang-kadang just termasuk dekat dalam kita kata zone-zone ataupun kawasan daerah tak boleh. Contoh maybe you all know kalau kita tengok macam kasta kan, kasta Brahmin dengan kasta Paria, mereka tak boleh kahwin sama-sama yang different kasta. Tapi kalau tak rasanya untuk Indian di Malaysia, mereka tak sebegitu rupa. Tapi kalau India di negara India, mereka sangat menitik beratkan tentang kasta-kasta tersebut. Brahmin ni yang paling suci pada mereka lah. Ini kepercayaan mereka. Maksudnya mereka yang selalu pergi bersembahyang dekat kuil, yang sangat menjaga pemakanan. Makanan berdarah mereka tak makan. Tapi kalau golongan paria ni kebanyakannya daripada lower caste, kasta bawahan. Jadi mereka makan je apa ada sebab mereka orang susah. Mereka langgar je, tak ada adat istiadat. Sebab tu mereka rasa kalau perkahwinan anak-anak tu daripada dua aliran kasta berbeza ni, kalau kita tengok cerita Tamil kan, boleh jadi satu pembunuhan yang akan berlaku dekat kampung tu kan. Jadi that is involving lah, kita kata budaya yang melibatkan what people do, kita do. What people have, we have. And what people think, we think like that. So you can become encountered as that society. Baru you diterima lah masyarakat tu. And then according to Gerd Hofstede 1991, the collective programming of the mind which distinguish the members of the group, of one group or category of people from another. Dia kata ini adalah seolah-olah dalam kumpulan yang telah diprogramkan. Apa maksud diprogramkan? Yang telah dikumpulkan. Yang mana boleh membezakan antara satu member dengan satu member yang mempunyai kategori orang yang dalam kumpulan berbeza. Macam Miss bagi tahu tadilah. Ada yang kalau kita kat Malaysia senang, siapa yang berbangsa Melayu, kita tahu Malay, Indian, Chinese, ada ethnicity, Sabahan, Sarawak semua. Dia orang ada berbagai-bagai kita kata kelompok yang boleh kita bezakan. Itu maksud Gerd Hofstede. Okay? Itu yang kita nampak lah secara sebab benda tu dekat dengan kita. Tapi kalau kat negara lain susah kita nak kalau macam kita kata American Africa, kita tengok kulit kita tahu. Okay, kalau kata American contohnya Latin American kan dengan Europe
Europe people, kita tahu the slang dia bercakap dan sebagainya. Itu kita bezakan mereka mengikut kelompok-kelompok di daerah mana dia tinggal dan sebagainya. Kadang kita tengok kulitnya putih kan, contoh yang duduk dekat pegunungan kan. Kulitnya putih tapi dia bercakap dalam bahasa India. Kan ada kategori-kategori mempengaruhi lah di mana dia punya kedudukan, latitude, dia punya tempat tinggal dan sebagainya. Okay, and then kita ada Terpstra and David, a learned, shared, compelling, interrelated sets of symbol whose meaning provide a set of orientation for member of society. So dia kata kat sini, maksud culture tu sendiri, budaya tu adalah sesuatu benda yang kita pelajari. Kalau awak duduk kat Malaysia, kita tahu, okay, budaya Melayu macam ni, India, China. Pergi kat negara lain, oh macam ni orangnya, orang Jepun. Sangat jaga tata susila, disiplin. Oh kalau kita pergi kat negara China, kuatnya mereka bekerja. Kalau kita pergi ke negara India, oh macam ni cara mereka. Kalau kita pergi kat Saudi Arabia, oh macam ni orangnya. Bila kita pergi kan, contoh kita pergi umrah ke, kita pergi mengerjakan haji kan dengan keluarga kita, baru kita tahu, oh macam ni orang Saudi rupanya, kan. Kalau bercakap macam nak gaduh, tapi tak gaduh pun. Tapi memang cara dia bercakap macam tu kan. So we learn, kita share especially when come to the food. Okay, we know, oh this is how they used to eat. Sedangkan kita tak boleh telan dah. Hari-hari makan capati dah rasa makan sabun contoh kan. Tapi kita duk bantai pergi kedai mamak selalu kan. Jadi kita boleh tengok kat situ macam mana kedai mamak tu, even mamak restaurant itself, you can see that a variety of food. Kita tengok yang sebelah sana ada restoran tom yum, kios tom yum, yang sini westernnya, campuran. Because Malaysia is kita boleh kata Malaysian people adalah collective people yang suka mencuba sesuatu yang baru. Ini ikut kajian memang cakap. Apa bisnes yang datang dari luar, awak tengok kan, orang duk viral makan-makan yang macam-macam jenis. Kita kadang mesti fikir, tak sakit ke makan macam-macam ni kan? Dengan bobanya lah kan. Macam-macam lah kalau kita tengok sekarang kan viral kan. Tak sakit, tapi kita masyarakat yang suka mencuba. Okay, and then kita ada compelling. Compel ni kita interrelated. Maksudnya kita sentiasa memenuhi kehendak antara satu sama lain. And also interrelated set of symbols whose meaning provide a set of orientation for the members of the society. Maknanya kita cuba untuk memahami antara satu sama lain, memastikan supaya ada, kita kata, orientation. Maksudnya dalam satu members tu sentiasa ada keep on together. Bersama-sama lah, maksudnya tak ada kita rasa macam kita isolated, kita seorang-seorang, tak. Because that is the reason why we have to learn the culture. Okay, so dekat seterusnya kita pergi kepada definition of culture, tapi dia ada a few yang kita kena tengok karakteristik dalam culture. Kalau awak tengok dalam subjek IB topik 2, memang Miss ada sebut culture is a learned, shared and transgeneration and symbolic. Semua benda ni adalah salah satu, kita kata, definition untuk culture. Pattern and adaptive. Tapi ni lagi go deeper lah. Okay, yang pertama, bila kita sebut tentang learn. Okay, apa maksud learn? Dipelajari. Okay. The culture is acquired by learning and experience and it is not inherited. Dia bukan diwarisi. Sedangkan apa dalam lagu tu, iman tak dapat diwarisi kan. Apatah lagi ilmu-ilmu yang kita pelajari. Benda tersebut adalah perlu dipelajari. Melalui pengalaman. Kalau pergi negara luar, baru kita nampak, oh macam ni. Kita go through with our experience dan we know that is the part of the learning process. Kalau tak, kita tak tahu kan. Kalau kita just, bukanlah Miss kata kita duduk kat negara kita, kita tak tahu. Kita boleh tahu macam-macam, sekarang ada internet dan sebagainya. But the knowing of the experience cannot be buy. Kita ada pengalaman tu tak boleh dibeli. Kita kena harungi dia, face it, and then you go through it and then you say, oh this is experiences. Kan? Bukan satu benda yang mudah lah. Kemudian yang kedua, share. Cuba awak tengok kawan-kawan Nigeria awak, kawan-kawan Bangladeshi, siapa lagi kawan-kawan yang belajar kat IC. Kita tengok dia macam happy kan, tapi we do not know that actually dia orang pun macam mungkin belajar, struggling, okay, to learn something new. Alright, and then kita ada share. Share ni perkongsian lah.
People as the member of the group, organization or society share a culture. Kita share dengan dia orang. Okay, kalau orang Malaysia kita makan kita makan makanan pedas, spicy. Untuk negara lain, Miss ingat lagi masa first year Miss ajar student dari China. Dia kata dia terkejut makan nasi lemak sebab nasi lemak punya sambal pedas, muka merah. So see, some that people when they are not know, so they have to learn. Okay, the people as the member of the group, organization or society share a culture. So we as a local, we have to tell them, okay, nasi lemak is spicy. You don't take this gravy so much. Jangan ambil sambal tu pedas sangat. Nak cakap macam tu lah kat dia, share dengan dia kan. Maybe for soup punya tu kita tahulah, okay. Okay, bukan transgenerational. Okay, transgenerational ni maksudnya bukan transgender Transgenerational ni adalah kita passing, okay. We pass the knowledge from one next to generation. Okay, dia ada dua sebenarnya. Kalau masih ingat lah, Miss rasa korang tak ingat kot dah lama. Intergenerationally versus intragenerationally. Okay, intergenerationally bermaksud internal. Maksudnya how your parents actually educate you, how the table etiquette to eat, how you have to go with praying, 5 times a day. Itu semua yang dididik dari kecil dalam rumah, internal. But intragenerationally, for example, you enroll and study at IIC. So the junior see how the senior is dress up, pergi kelas. Kalau first year nampak baik-baik, semua skema, tudung yang girl student semua kiri kanan bawal. Masuk second year, third year, semua dah shawl, ada macam flowy. Yang guy dah ada dulu rambut skema sebelah kiri, lepas tu dah bertukar. Ada rambut yang kat tepi ni warna-warni yang 7 warna pun ada kan. Tapi tak adalah 7 warna tu. Selalu mesti tengok satu warna je lah. Just blonde the hair kan. Jadi benda tu berubah. Bila kita tengok, oi, masa kita junior kita macam ni kan. Bila kita senior, you boleh compare your time, you know. You boleh tengok masa you masuk kelas apa dulu yang first year kan. Kelas contohnya Introduction to Business, ITB macam ni. Masuk kelas hujung-hujung, semua dah berubah. So that is how the education internal punya influence kan. External. External maksudnya daripada alam sekolahan, universiti dan sebagainya. Tapi kalau internal, yang saya cakap tadi macam how your parents educate you so well. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang bila kita kata table etiquette kan, cara etika makan di meja makan tu. Ada orang makan bunyi. Miss ingat dulu, memang my dad ni dia askar tu, pencen sekarang ni. Dia sangat kepantangan orang makan bunyi. Lepas tu kalau pakai fork and spoon bunyi. Memang pantang. Sebab tu kalau pergi mana-mana kita kena pandai lah nak guna jangan ketang ketung kan. Tak boleh. Because that is table etiquette. Kalau kita duduk jangan macam ni sangat dekat meja makan. Kena duduk straight. So we have to be disciplined. Sebab itulah sekarang macam okey lah sikit lah bila dah pencen tu tak adalah strict macam dulu. Tapi still the ilmu tu kita belajar tu macam ni sebab tu mak ayah kata jangan makan bunyi. Tengok kalau orang lain makan bunyi kita pun macam mak. Kenapa kawan dia makan bunyi kan? That is table etiquette. Okay, and then we talking about symbolic. Symbolic culture is based on the human capacity to symbolize or use one thing to represent another. Ni jadi dia guna budaya ni sebagai satu simbol. Okay, kalau kita kata pasal simbol ni, macam-macam lah. Kalau kita tengok people symbolic Muslim kan, selalunya orang akan cakap moon and star. Sebab apa? Dia tengok dari simbolik mosque, musola tu ada macam bulan dan bintang. Kalau Christianity dia akan tengok macam cross kan, dekat dia punya church. Dan kalau kita pergi certain macam kita lalu temple kan, Buddhist ataupun Hinduism, kita tengok banyak patung-patung berhala dan sebagainya. So that is symbolic. Symbolic to represent that is their religion and belief. That is a part of culture. And also kita ada pattern, culture has the structure and is integrate. A change in one part will bring changes in another. Dia kata culture ni adalah satu benda yang sangat berstruktur dan integrated ni saling berkait antara satu sama lain. Bila satu berubah,
dia akan mengubah sesuatu yang lain. Dia deep juga benda ni ya, it's pattern. So bila kita cakap pasal budaya ni, benda tu boleh berlaku. Okay, Miss bagi contoh lah, ni dari segi adat resam Uh, ni Miss bagi contoh lah penduduk di sana Kalau dulu selalu kita dimomokkan kalau dekat Sarawak ni, diorang suka makan ni yang makna masyarakat-masyarakat yang masih duduk di kawasan tertentu yang mana kita kata masih mengamalkan yang bukan ada agama mereka etis ataupun percaya kepada semangat hutan. Jadi apa yang mereka makan selalunya mereka makan ada yang dinamakan sebagai something like worm tu ataupun ulat bulung jadi dahulunya ulat tu dah jadi satu norm pada mereka. Tetapi apabila masyarakat kat sana mula educate, mereka belajar masuk universiti dan sebagainya. Ini apa yang saya pernah join lah satu program halal punya training lah dekat UIA. Dia kata masyarakat kat sana mula menolak. Jadi mereka rasakan benda tu dah not make a part of their custom. Jadi mereka dah tak makan dah. Sama juga dengan belangkas. Kalau awak pernah dengar kan, belangkas ni ada setengah orang dia suka makan. Ada setengah yang macam kenapa benda ni kena dimakan. Benda-benda eksotik macam tu. Jadi bila satu perubahan telah berlaku, ia akan mengubah seterusnya. Dulu mungkin hukumnya harus. Tapi mungkin akan bertukar jadi hukum haram. Macam tu. Banyak lagi lah sebenarnya kalau Miss tengok daripada training tu kan. Banyak yang mereka kata yang masyarakat dekat sana tu dia dah mula berubah disebabkan pendidikan, agama dan sebagainya. Alright, that is pattern. And then adaptive culture can be changed or adapt according to other culture. Cuba awak tengok kalau kat Melaka, Miss tak ingat nama tapi mungkin kat sini ada orang Melaka. Dampak kat luar macam kuil. Miss tak ingat lah nama dia. Masjid apa tapi Miss ingat mula-mula memang kuil Cina. Temple lah kita ingat Buddhist punya. Sekali keluar azan. Oh rupa-rupanya kuil tersebut dia punya luaran apa kita kata seni bina reka bentuknya seperti kuil tetapi ia adalah masjid. Tak ingat masjid tanah ke kat mana dia punya tempat tu tapi memang kami berhenti dan solat dekat situ. Miss sangat adore dia punya sebab katanya dulu di Melaka memang ada kita kata sejarah lah kan. Negeri Melaka ni negeri sejarah yang memang pernah ada orang Cina datang melakukan perdagangan mereka. Sebab tu ada awak tengok macam berlakunya baba dan nyonya kan. Fasih bercakap bahasa Melayu tapi rupanya keturunan baba nyonya pakai baju kita kata kebaya kan. Kebaya nyonya dan sebagainya. Because of this adaptive. Miss tak ingatlah bahasa dia tapi masa sejarah dulu kita pernah belajar tau benda ni yang dinamakan sebagai asimilasi. Pernah tak dengar? Assimilation, A tambah B tambah C. Ni cikgu sejarah Miss yang garang tu. Dia kata sejarah dalam proses assimilation tu akan berlaku adaptive ni lah macam ni. Percampuran dua budaya. Sebab tu awak tengok kalau pelakon awak kenal nama Han Isaac. Mereka adalah keturunan Melaka yang ada peranakan campur. Dia kalau awak tengok muka dia macam ala-ala campuran macam tu. Tapi mereka sebenarnya cantuman lah daripada ada keturunan Melayu sikit. Dia tak ada Melayu kot. Dia macam ada something like kita panggil peranakan. Dia panggilkan golongan peranakan. Macam ala-ala baba nyonya tu dan sebagainya. Jadi kita tak nafikan dekat Malaysia ni banyak yang berlaku adaptif ni dan sebagainya. Okey, awak boleh pergi lagi jauh ke? Last lagi ni, Miss pergi kepada elements. Elements of culture. Boleh Miss tak nak habis semua, nak simpan juga kan. Takkanlah terus habis semua. Dah lah, dah. Senang assessment, senang semua. Senang. Habis terus. Komentar terus. Weh, tak boleh habis terus ni. Tak bernafas ni. 3 kelas hari ni. Okay, so values. Okay, values and norms. Dia kata kat sini, values refer to abstract idea about what a group believe to be right and acceptable, such as attitude toward justice, individual freedom, truth, honesty, loyalty, collective responsibility role of women, love and marriage. Dia maksudnya nilai. Nilai dan norma lah ni. Norma dan nilai. Nilai dan norma
adalah merupakan salah satu idea abstrak yang mana satu kumpulan tu percaya ada kebenaran dan benda yang boleh diterima oleh masyarakat. Contohnya keadilan, individual freedom. Tapi kalau tukar gender, itu bukan individual freedom. Okay? Nak tukar gender, pergi negara ni, lari orang negara ni. Itu bukan individual freedom. Walaupun dia memetik untuk kata semua manusia mempunyai hak untuk memilih. Awak faham lah kalau Miss cakap ni. And then truth, dari segi kebenaran, kejujuran, honesty, loyalty, kesetiaan. Sebab tu kalau awak tengok dalam rukun negara kita pilih kan kesetiaan kepada raja dan negara. Sebab tu kalau ikutkanlah, Miss bukanlah nak menyemarakkan kebencian. Kalau you dah lari-lari from one country to country like that, it's better. Dia ada satu term tau. Dalam IB ada term tu. Kita boleh halau. I mean like dia jadi macam pelarian lah, refugee actually. Kita boleh macam buang daripada negara. Tarik balik hak kewarganegaraan. Dia ada perbincangan benda ni sebenarnya sebab because why? You see in terms of loyalty tu, tak ada kesetiaan kepada raja dan negara tu. And then collective responsibility, maksudnya tanggungjawab bersama. Kan? And the role of woman. Maksudnya peranan wanita tu. Kalau awak bukan wanita, tak payahlah nak pilih jadi wanita. Macam tu. Kemudian kita kata pasal love, kasih sayang. Dan juga dia ada sebut seks ni, maksudnya jantina dan juga perkahwinan. Negara kita, alhamdulillah, masih melarang, masih mengekang dan mengharamkan perkahwinan sejenis. Tapi negara-negara luar sudah ada. Kalau awak tengok pun, maaf Miss cakap ni, tapi Miss kena cakap sebab benda nyata. Miss pun cakap as reminder to myself tu. Dekat media masa sekarang, banyak sangat cerita-cerita yang sudah menimbulkan, maksudnya mengetengahkan, macam memberi highlight kepada perkahwinan sejenis ni. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, sedangkan semua kita tahu hukum kan, masa kita belajar agama dulu, masa zaman Nabi Lut, kenapa muka bumi dibalikkan atas Allah rasa marah dengan perbuatan manusia kan, yang yelah dah berlaku dah sebenarnya, tapi masih diulangi ketika ini. Jadi yang itulah Miss nampak macam ada sedikit penyesalan. Mungkin dekat Malaysia mungkinlah ada di Astro yang mungkin tidak dikekang dia punya saluran tu. Kemudian dekat Netflix, Miss nampak macam oi bahaya ni kan. Sebab kadang-kadang mungkin kita boleh sekat untuk anak-anak. Yang bukan kanak-kanak, okey, awak tengok kat situ. Dari segi kalau kita nak lihat pun bahagian hiburan kita pun, kita kena jadi seorang yang sangat memilih. Sebab bila salah terpilih, awak tengok how they start to influence. Jadi nanti awak akan tengok masa depan nanti, dah macam tak salah dah. Perempuan kahwin perempuan, lelaki ke apa yang dapat masalahnya. Kan? Miss malas nak cakap, tapi dekat sini lah Miss nampak ada yang tak betul. Bila how the Western punya influence, they want to make that, itulah dia pegang kepada individual freedom, hak manusia untuk memilih jantina dan hak manusia untuk memilih perkahwinan mereka. Bila dia guna hak-hak tu, hak yang tidak ada, kita panggil sebagai kembali kepada fitrah lah. Renung-renungkanlah yang Miss cakap ni. Okay. And then one example of the value in society attitudes towards the same gender marriage. Baru cakap tadi. Okay. Pelik. Kan? And then in some culture it's acceptable, while in other culture it's shameful and even against the law. Bukan pasal shameful, but it's about you are contradicted with the fitrah. Kan? Apa yang dapat sebenarnya? Kepuasan, pleasure. Itu jawapan pada mereka yang mendokong dan menyokong. Tapi mereka tak tahu mereka sedang melaknati Tuhan. Okay? Alright. So norms.
Norms are the social rules and guidelines that prescribes the appropriate behavior in particular situations. This is according to Hill 2010. Usually violations of norms are considered less serious than violations of value. Ni dari segi kepercayaan kepada kita punya undang-undang dan guideline lah. For example, it is violations of norms is the Westerner enter the house of ASEAN with shoes. Maksudnya kita tahu orang tu dia orang barat dan kebiasaan dia masuk rumah memang pakai shoes on. Kita shoes off. Itu yang sampai shoes off tu sampai dekat dalam masuk ke LRT pun shoes off. Kan? Awak dah tengok ke? Mesti awak tak tengok ni. Okay. Dah biasa sebab buka. Ada satu pakcik ni datang dari kampung. Okay. Kemudian dia balik ke rumah anak dia dan anak dia hantar dia guna LRT. Sampai dekat depan pintu LRT dia buka dia punya shoes. Lepas tu anak dia mungkin tak perasan bila sampai-sampai dekat destinasi contoh macam KL Central anak dia tanya, mana kasut abah? Abah tinggalkan tadi sebab kita nak masuk gerawat ni mesti kena buka. Lepas tu dah sampai ke sudah kena beli selipar baru. Okey, tak lawak kan? Miss tahu tak lawak. Korang macam malas nak layan. Okey. Macam jadi itulah antara dia yang mungkin boleh jadi salah satulah contoh kalau dah biasa kan. Tapi ini contohnya dia kata kat sini ASEAN eat dinners with hand. Kalau orang Western sekarang pun orang Barat pun dah makan pakai tangan. Sebab apa? Khasiat di hujung jari ni awak tahu kan waktu Nabi kita, our Prophet Muhammad SAW, dia suruh setiap kali kita habis makan, kita kena jilat. Sebab enzim-enzim di hujung jari ni akan memberi satu benda yang baik lah, enzim pada tubuh badan kita. Kan? Tapi janganlah lepas awak dah sapu awak punya contohnya apa sanitizer, awak pergi jilat jari awak. Itu memang cari pasal, okey? Basuhlah tangan dulu kan. Barulah macam awak nak ni ke. Tapi sebelum awak cuci tangan lah awak makan tu. Okey, kemudian kita ada apa? Social structure. Okey, social structure ni dia ada banyak. Okay, dia ada individu ataupun group. Macam Miss cakap kat kelas tadi Miss kata orang Western ni ataupun Western people, orang Barat, they are preferred to look into highlighted and spot as individual. Mereka suka kalau mereka dilihat sebagai orang yang berpengaruh dan orang melihat mereka sebagai ada kemampuan sendiri. That is individual punya spotlight lah, individualism. So contoh kalau masyarakat Barat yang ada kita kata success of people, Bill Gates, founder of Microsoft, Steve Jobs, Jeff Bezos, founder of Amazon.com, Steve Jobs, founder of Apple, Larry Page, founder of Google, Mark Zuckerberg kan, untuk FB dan sebagainya. Kita rasa orang-orang ni mempunyai dia punya ni lah, kemampuan yang luar biasa. Tapi kita jangan guna sentimen yang diorang tak habis belajar pun diorang boleh berjaya. Tidak. Awak kena habis belajar dulu. Mereka lain. Awak lain. So, you have to complete your study then you can be someone that you want. Alright. So, for the group. Ini dari segi kita kata society yang fokus pada group orientation. Macam Malaysia, we are more on group orientation. So, mostly people yang dekat ASEAN, ataupun Asia macam kita memang preferred untuk berada dalam kumpulan. Sebab the more merrier dan kalau awak tengok kita solat jemaah pun pahalanya lebih banyak daripada solat secara seorang. Betul kan? Jadi, dalam Islam sendiri pun meletakkan Jumaat sebagai sesuatu benda yang dipandang sangat tinggi bila kita selalu awak dengar kan, 2 head is better than 1 head. Tu sebab apa? Bila kita bermesyuarah, kita masing-masing brainstorming idea, sebenarnya dia lebih better daripada seorang. So contoh dia bagi kat sini in countries like Japan. Japan sebab dia Asia macam kita. People usually work for lifetime at the same time company because of their close association with the company. Orang Jepun ni, dia selagi ketua dia tak balik. Contohlah patut 8 sampai 5 dah clock out kan. Kalau pukul 5 awak tengok ketua awak kat situ, awak nak balik,
mesti ketua awak akan aim awak sampai mati. Ini yang Miss bagi tahu kat awak semua. Sebab apa? Sebab itu budaya mereka. Okey, selagi ketua tak balik, jangan balik. Jadi sampai bila Miss? Sampai ketua dia balik. Sebab tu mereka kerja lebih daripada 8 jam. Dan orang Jepun kerja betul-betul 8 jam. Bukan macam kita. Kenapa bukan macam kita? Kita masuk, buka FB kejap, buka Instagram, buka ni, buka ni, buka ni. Yang tu dah 1 jam. Dah masuk clock in tadi. Dah tinggal 7 jam. Buka lagi. Dah minum pagi pukul 10. Buka lagi. Minum tengah hari. Sebelum balik, minum petang lagi. Bila yang betul-betul quality time kerja tu? Tak ada. Ada 4 jam je mungkin. According to dia punya research, 4 is actually effective hours time yang betul-betul kerja kat Malaysia. Penat bila cerita pun penat. So lebih baik dah kerja online. Betul-betul habis kelas ni betul-betul kerja ni. Okay. Alright. So Japanese managers feel proud to introduce themselves together with the company they work. For example, Mr. Saito or Fuji or Mrs. Chiyako of Sony. Dia sebut nama syarikat. Kalau Miss macam Miss Shalina of IIC. Macam tu. Jadi kita kena rasa a feel of belonging. Kan? Dia ikuti dengan, sebab tu kalau awak save nama orang kan dalam kontak awak, orang ni kat mana awak jumpa ataupun dia ni kerja apa. Mesti ada kait dengan company kan. Jadi that is symbolic of you are representing the group. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada social stratification. Kenapa kat sini social structure? Okay, kita ada terms of family background. Ni sebut macam India punya kasta tadi. Dia ada strata kan, class system. So golongan atas disebut Brahmin. Kalau awak tak percaya awak Google, bawah disebut Paria. So different terms of family background, occupation ni, income dia tak boleh bercampur. Sedangkan dalam Islam, awak ingat tak? Bilal bin Rabah adalah hamba yang telah dijual dan dibeli oleh kita punya Rasulullah. Dan apa yang terjadi, dia memeluk agama Islam. Dan ketika tu semua orang tahu dia memang orang berkulit hitam, hamba abdi, golongan bawahan. Macam mana orang ni? Sebab Islam mengamalkan kesamarataan hak manusia. Itu yang berlaku pada tahun 1980, iaitu Nelson Mandela, dengar tak nama dia, yang menyatakan bahawa human have equal rights. Jadi Nelson kata tak ada lagi appetite system. Sebab apa appetite system tu? Appetite ke appetite sebut dia macam itulah. Dia memecahkan, maksudnya orang golongan kulit putih dibezakan dengan kulit hitam. So orang kulit hitam ni akan been treat as like a slave. Macam masa zaman Bilal bin Rabah lah. Sebab itulah kita kata, kalau awak pernah dengar ada satu ni kalau ni silap salah, bukan dalam Quran tapi macam hadis cakap, terdengar macam tapak kaki tau. Bilal bin Rabah di syurga sebab apa? Bilal bin Rabah suka ambil wuduk. Kita nampak dia hitam tapi di sisi Allah dia sangat mulia dan putih. Kan? Jadi wow, macam Miss pun macam mana kita nak jadi macam Bilal bin Rabah ya? Macam tu. Okey, kemudian kita pergi seterusnya language. Okey, lepas habis language ni communication religion, lepas tu Miss N lah. Kesian kat awak dah petang. Dua bahasa ni, verbal language versus non-verbal language. Apa maksud verbal language? Kita cakap lah kan, cakap Melayu, cakap Cina, Yes. kan? Semua boleh Okay. cakap. Yes, you can communicate. Okay. How about non-verbal language? Siapa? Body gesture, madam. Pandai. Body gesture. Contoh awak bagi thumbs up. Thumbs up ni kalau kat Amerika means good. Tapi kalau kata dekat Greece dengan Italy, macam ni maksud dia. Contradicted. Maksudnya considered as obscene ataupun rude. Macam kita kata good job. Kita pun macam ni kan. Kat Malaysia pun okay, good job. Tapi kalau kita kata yang ni dekat Greece dengan Italy, it is considered as padan muka awak. Serve you right. Macam tu lah.
Jadi nak Ambil nak buat peace lah. Buat peace. peace pun ada makna. Kalau buat macam ni buat apa? okey, aman. Ada setengah orang yang ni ajak untuk berlawan. Tapi tu Miss tak ingat kat negara mana. Tapi bahasa tangan ni dia tak universal bila masuk kat negara lain. Kat kita okey. Masuk kat negara lain dia akan jadi. Contoh kita cakap macam ni okey. 3 up kat sini kan, fingers, lepas tu kita buat macam ni. Okey. Okey kerja ni. Tapi awak pergi dekat Korea, dia kata ini won. Won ni apa? Duit. Awak pun suruh dia reverse kereta kan. Okey kita macam ni. Lepas tu dia cakap mana duit dia kan. Dia dia minta duit dia. Sebab apa? Dia bahasakan yang ni adalah sebagai duit. Bagi duit dekat dia. Macam tu. Apa lagi? Banyak sebenarnya bahasa tubuh badan ni yang boleh mengonfusekan sebenarnya. Okay. So apa lagi? Kita pergi kepada communication. Yang ni awak pernah belajar juga dekat kelas IB. High context culture versus low context. Kalau high context culture, bila kita kata for ASEAN people, dia kata kat sini, preferred and indirect answer such as that might be difficult ataupun which is virtually a polite no to certain request. Contohlah, kawan nak ajak you buat something, so you kata, you tak nak kecilkan hati. Kita ni, orang ASEAN ni high context culture. Sebab apa kita sangat, tapi Miss tak rasa lah BBNU sekarang macam tu. Budak-budak nak up ni, dia takkan guna yang macam filtering the word. Zaman dulu je. Macam pisang, macam mana pantun tu? Pisang masak di atas peti Macam mana? Kan? Jadi dia guna pantun tau untuk nak filtering the words. Tapi zaman sekarang, kalau awak tak nak, awak cakap je tak nak. I don't want. Why bother? Contoh ni kan. Ataupun awak akan straightforward. Awak cakap awak tak nak. Okay? But that is now. But previously, kalau zaman dahulu kala, purnama, bulan di atas riba, dia akan gunalah macam tu. Last at the end nak katanya dia tak nak pun terima pelawaan tu. Tapi nak sampai pun tu sangat susah. Contohlah Miss bagi asalnya dekat kelas IB Miss guna contoh yang sama. Miss kata macam ni. Awak tahu kawan awak guna kasut tu busuk sangat. Busuk. Kalau budak lelaki tu bau kepam contohnya kan. So awak tak cakap. Awak tak cakap kat kawan awak. Hey, kalau budak BBNU dia kata, hey, your shoes smell like pig. Contoh kan. Tapi kalau traditionally orang Asia akan cakap macam ni. Hey, why not you lend mine? I think that this shoes must be appropriate to go to class kan. Awak akan cakap. Padahal nak bagi tahu kasut tu busuk. Tapi awak terpaksa guna perkataan yang sangat baik untuk nak cover supaya dia tak terasa hati. That is high context culture. Tapi kalau low context culture, dia cakap direct to the point. Your shoes like a pig, don't use it ataupun your shoes like pig, just throw it out. Dia akan cakap direct. Macam mana awak tengok filem Western country, macam itulah dia orang. That is low context culture yang straightforward. Dia ada pro and cons lah bila you straightforward ni. Pada orang yang blur-blur, it's good to be straightforward. Tapi pada orang yang sangat sensitive, very harsh, bila you guna perkataan yang sangat straightforward, dia deep. Okay, dia deep, lepas tu dia akan buat people feel very hurt and at the end left the group and lock. Macam itulah. Awak faham lah maksud Miss ni Okay, kemudian yang terakhir adalah religion ataupun kalau bahasa Indonesianya dipanggil sebagai religi. Okay, religion ni maksudnya bergantung kepada agama. Okay, kenapa? Sebab agama ni dia tunjang tau hidup kita. Kalau awak tanya dengan orang atheist, apa yang mereka rasa empty? Ada yang juga yang pernah beragama lepas tu dia menyesatkan diri dengan kata dia atheist lah, keluar. Maksudnya tak nak beriman kepada Allah dan Rasul dan sebagainya. Rukun iman out, rukun Islam dia out semua. Cuba awak tanya, apa dia rasa? Empty. The soul is empty. Bila kita ada religion, kita ada agama, apa jua bentuk agama sebenarnya? Agama menyeru ke arah kebaikan. Amal ma'ruf nahi mungkar. Okey, apa yang cuba Miss cakap dekat sini adalah dalam agama kita hidup untuk dalam fitrah.
Macam mana kita lahir ke dunia oleh ibu kita dan kita kembali juga ke alam sana macam tu juga kita. Tapi bezanya beriman dan keimanan kita lah pada Allah tu. Jadi bila kita beragama ni, kita kena tahu apa do and don'ts dia. Sebab apa orang boleh langgar je apa dia buat. Dan mesti awak pernah tertanya-tanya kat diri, kenapa kita tak henti-henti kita lakukan dosa? Sebab kita manusia. Apa maksud manusia? Manusia adalah maksud insan yang, dia tu maksudnya yang lemah. Kita mudah untuk dipengaruhi untuk lakukan dosa. Sebab tu kita ada, dalam agama kita ada solat taubat. Dia cantik tau konsep dia. Miss tak adalah kata, oh senang buat dosa taubat. Tak. Taubat betul-betul lah. Tapi kita akan ulang juga betul. Tapi kita jangan berhenti untuk bersolat taubat tu. Terus minta ampun. Macam mana, sekecil mana atau sebesar mana dosa, terus dan terus. Sebab Allah Maha mendengar. Mungkin awak akan jumpa lah kawan-kawan cakap, solat taubat buat lagi, tobat buat lagi. Betul. Tapi sejauh mana Allah bagi awak ke arah untuk minta maaf ke Allah. Tak susah pun. Kan 2 rakaat je. Cakap ke Allah minta maaf. Kita bagi kita cakap, seolah-olah bila kita solat tu kita bercakap ke Allah, kita bagi tahu apa dosa kita. Kan, tapi kalau orang Kristian dia pergi dekat macam pondok dia kan. Lepas tu dia jumpa dekat paderi dia cakap. Itu cerita dia orang lah. Ni Miss cakap hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita rasakan kita selemah-lemah insan. Kita kena cakap. Kita bagi tahu. Kita kena admit dosa-dosa kita. Sebab apa? Itulah hukum orang beragama. Bila kita jadi pendosa, kita kembali kepada penciptanya. Gitu. Dan macam Miss cakap lah, dalam Islam ni bila kita banyak yang sebenarnya orang Islam ni tak nampak. I remind to myself tu. Kenapa kita kena solat 5 waktu? Kenapa solat kita lebih banyak daripada orang yang bukan Islam? Awak pernah fikir tak benda tu? Pernah tanya tak? Banyaknya kita solat. Sebab ada orang yang bukan Islam cakap, mereka lagi kerap jumpa Tuhan mereka berbanding kita. Ni orang Islam cakap, orang bukan Islam cakap Maksudnya, patut kalau kata rapat, kita yang paling rapat dengan Tuhan kita, rapat dengan pencipta kita. Sebab kita paling kerap. Mereka Sabtu Ahad ataupun yang kalau pergi temple ikutlah, kalau ada perayaan dia baru pergi contohnya kan. Jadi kalau cakap pasal ni jadi sebut juga tau pasal bila kita nak bersihkan jiwa kita, kita berzakat, lepas tu kita buat korban kan. Kita nak cuci apa-apa pendapatan kita yang mungkin ada syubhah dan sebagainya. Itu cara kita bukan kata bersihkan, tapi cuba untuk mendapat sesuatu yang lebih kita kata berkat. Tak salah. Okay. Alright. So I'm done sebenarnya. Okay. Kalau ada apa-apa, ada soalan ke? Miss tengok orang macam nak tidur jadinya. Harap-harap tak ada soalan. Tapi kalau ada soalan tak apa. Miss lebih suka sebenarnya ada soalan supaya Miss boleh jawab. Nanti untuk rakaman ni, record ni Miss akan sharekan link. Miss akan sharekan link. Macam Hafiz nak cakap apa-apa je. Ke Hafiz terbuka ni? Dia punya. Terbuka. Terbuka Ada apa-apa tak? You all nak ni, mesti korang kata bila Miss boleh siap Miss punya Neo secepat mungkin, hope by crook this week. Tapi sebelum masuk ke hari Rabu ni lah, Miss cuba buat. Miss dah buat, tapi nak make up tu. Bukanlah make up sangat. Slow. Masukkan dia. Okay? Okay. Sebab saya tak dengar suara, saya harap okay lah. Okay. Alright. Thank you for now. Jaga diri baik-baik. Jaga SOP. Kalau bercuti ke mana-mana, inform Miss. Takut korang ni jauh pergi nanti. Okay, alright. Okay. Alright. Assalamualaikum semua. Bye. Salam. Thank you, madam.